suul adab. Mun Arab biasanya singkat kelaban solam. Suul adab. Bahkan pertama dia bun ulama saya singkat dari Arab teti solam. Etendeh kalaban tulisan Latin, kalaban napa? Bacaan sawi kini kesau kini ka. Caipun ulama, lu gelun orang saya singkat, yokom ben Allah Ta'ala pengelakuan yang setong-setong seteti sebab ketok tanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa billahi hawli wa antisami wa quwati wa ma liya illa sitruhu mutajallila ya rabbi antallahu hasbi wa uddati alaika i'timadi dhari'an mutawakkila amma ba'du. Muji syukur kepada Allah saya saat semakin apareng petotu hidayah taufik maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dek betul gulistaja khususnya santri binaan sampun mabada acara Dzikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat semakin mantur muka kelaban semangat ajar mabada acara tibi tetia nebini bisa nembuaki semangat selebih banyak selebih raja nang bakto se samarina dalam ajuangaki agama di ngodiin syiar agama pola tamasuk da'un Allah wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Nyamana panika ajar setelah ajar teti tantana akati seyatoraki ki burung kepanika dimaklumi bahwa gak dinto eki mesti banyak kekurangan nyaman ajar tapi orang ajar saya selalu ajar kewanika mesti ben Allah Subhanahu wa taala bekal pada pak deka tujuan epon lamun tak nyata dalam kenyataan maka bekal sampurna ben Allah dalam ganjarna sampai berdebu manjadda wajadah orang semaungkuan bekal nemu wa man sara wa salah sapa orang seajalan di budina masde depa boleh sampai acara kati kepanikah padahal hasil sombongan jaipun sombongan kain tolak sanapa pulau bro sapa napa ki banyak kan mantar tetiani bini kefokusan se nomboki barokai sama adina ikan tain ben Allah selebih bagus seteja kepanika nyak banyak panika lakona santre khusus engki binian sandi acara tapi tak lepas tangan dari bantuan ipon santri lakian ajunan semul jaki Allah
Tidak budi mun beracara lakian binian tak usah ngabela hasil sombongan nang acara male tak todus karena bila pura todus yang ngidingakina cek sombongan molodan oleh 1 juta kau biapa bisa 1 juta ke menikah bisa 1 juta mangkena apa ongkuna kau lekun ngajaran ongkuna maraja pangaran bon kula tak ibagi santri ini kemaraja acara bon kula tak ibagi abula kakaula pangarama setongah lakian ben binian mabedes acara ipa berengah sombongan sapanika jaipon tak ibagi bon kula lah mun amolotah tak oleh kong saja maraja apa boleh mendatang dari luar pas sampai sombongan lebih dari 50 bulan tak oleh mun amolot oleh amolot tapi sombongan cek lebih dari 50 untuk santri seneng-seneng nengi pondok mun seneng dari luar kepanika kasokan narikan kasokan ngiring amolot ya toren tak kasokan juga tak masalah ternyata kepanika lampon sombongan udah menikah ketika ule tak maki mon acara kepanika maraja benih kule tak maki acara maraja karena biaya nah usah minta kareng tuan nah ini kule saya tak setuju cek saking bila sampian tak minta biaya kareng tuan nah sampian di tibi praja kepiaki tak masalah tapi mon ki bede pondok sampian kepanika bede ini itu nika minta kareng tuan nah ampun engki siandi seta endi kaula ni kamare arasain de remambelas santri tak andi bisa kocaki kaula ni ka santri paling laib nengi pondok lamba maka kaula paling cek takon pun paling cek sosana lamun nengi pondok panika beda sombongan benih saking tak percaya je Allah Ta'ala bakal menemu punten karena mun kabagusan ben Allah Ta'ala pakuni penemu tapi abek ni kemikir dek rumah apa engkau emak sengkok si coba lakon aku bayi teker ngare aku bayi teker apa iya mun sombongan sampai saya ket bujuk saking ngamangken pas setretan kula katelo berempat hari aku bayi teker seolah 150.000 maka cakan jana panika ce okor ka aben tibi mun aben tibi ke panika orang ke panika kempang ce okor kanjana kapi yang ke kempang pada benaben nikah karena amulut ke panika area aki maulid ke panika tak harus maraja punten gen ka semangat tah gen ka malaka mampu nah mudari jelak ala qadri firasik penguncur so kona betna kendim madukana lama seek andi betna teh karena teh ngaraban ngapa copek yalah mencopek terleko tak usah ngoncur tak usah mun lebar ya kulur tak apa dikasih nomor 1 nomor 2 mulai tahun saben ni kaparle kareng aki oneng ben kaula kepanika hubungan juga kalau ben sombongan santri engki panika sombongan kangkui kakebai pangkung pentas makle tak kun laku sombongan melepereng ben beda acara sombongan melepereng sombongan 30.000-an sombongan 50.000-an saya melepereng ke biaya pangkung jadi beda rencana dari santri ke biaya pangkung engki cuma mungkin lada remah napa pesen atau ada napa ada remah kepanika pangkung ini kaki tak sampurna tetiban kau leri bari kejar harus bisa yang kui sate kebutuhan engkau makle tak todus mak itu moh direng tuan santri cek sombong najari beda hasil lah
Walaupun nikah pun hasil panggungan nikah. Keng separuh ngencam din kau lagi pun kempang kapi nikah. Insyaallah menandi 15 juta aki, insyaallah lengkap insyaallah. Tapi nyamana ki ajar nak kana ben kule maklumi. Pada ben kau lamba, kau nak kaya pondok ajar lamba. Ajar. Karena mungkin kau semangat waktu nak ajar maungkuan, maka saampun ada pak dek kase kaparloh kau ongkuan. Kau setiap budak acara pon pelatihan pidato, pon pelatihan pon apa, kau mesti serius. Sehingga waktu nek kabuto ongko kau serius. Ketika ada pak keaslina maka kau kena kaparloh. Karena apa? Waktu nak alatnya kau serius. Kula tak merduli lagi kanca kot ini itu tak serius kanca. Tak bekas dek kau lek angkui kau serius dalam setiap jenis latihan. Mungkin ban sebagian mon latihan laban saroban. Bila laban saroban bila depak kai kaparloh kita di ban saroban ke apa? Jet latihan nah ban saroban. Bila waktu serius akhirnya sepat ban saroban waktu latihan peningkatan norok bakun. Mati pongkuan. Ajar pongkuan. Karena diibaratkan orang asolat, dabuna ulama, bila orang dekat dengan rengaki wa istahana bisunan, istahana bil furud wal arkan. Mula orang dengan rengaki berang sunat, mesti dibudin takak rukun ban wajib pegala dengan rengaki. Nah, nikah. Bon tiki banyak kekurangan tahun yang boleh jadi ramai kada budin lah. Jadi alhamdulillah kalau ban sompengan sila emponi ka andi. Jadi kain to baki acara na bisa ikut caki kila napa nyaman acara na nak kana acara na santre ajar satu aja na serba ajar. Kemudian kema beda acara panika sorolate kan setong artinya rob coba jari kekebai panika jari kekebai panika mungkin panika lah nyaman ajar panika dimaklumi salahna orang ajar ke panika dimaklumi nyaman ajar ini kan nanti bahwa orang ini kita oning ini ke ajar ampun pun apa boleh punten acara panika meriah pun apa boleh sampai era miyaki kelaban jamiah hadroh dari kama dari bawen langit nggih. Saya rabu pun dari Taimura Mekasan nggih. Sejukan tepan hajar. Tak pernah apa punten. Cetak mendatang tukang latih lajar TV. Jadi mungkin kita kalau salah tak dosa. Bahkan riba ini yang jangkau lebihin. Dibudin mestinya ambudar, tapi tambahin boleh geluduk. Oh mungkin dah jangan gula ban gula sangka bagus mungkin pada ban ringpeng nimpeng sekilo lekar pengoi lebih nah. Ditampengi ke orangin ya. Bagus jangan gula. Bagus. Pola nun apa? Polana lebih mestinya pun nambu sekanjaan beda setong sekian geluduk lebih oh tambahin tempeng korang pengoi lebih lagi kan pangamungan sampean jual gula tempeng sekilo tempeng korang kan empon lebihin baik yang mana cerah-ceren jadi setiap jana perlu dimaklumi. Maka saya kepenting yang kita kasih penting lah santri semangat kangkui amul jaki kelahiran Evon Kanjeng Gusti Rasulullah. Kau letak ceramah, kau letak membeda makin ni kesekoni
kau lemak le ilmu nyambung dek ke Rasulullah lebat para guru sesana dalam poni tulis ben banyak santri andi kau le makin maca kitab sebedu hubung dengan maulid makin supaya ke pernikahannya mau pengajian menceramah ke menika con ngeracon kaman-kaman ta itu magaro biasa sakoni manfaat paling oleh lebur mulai oleh akhila baru kan ia tak oleh. Jadi senajan tak lebur tapi mungkin para ajunan sateja bisa andi ilmu seilmu pani kemungkin cuma ika oleh malam mungkin panika sebelumnya sampean mungkin tak pernah iding. Tetiban kau le khusus santri binian sudah acara semandi acara malam mungkin ben sateja saya hadir panika. Pertama hubungan kalaban maulid ingki panika Futan kaula maca kitab Tafsir Baydawi saya hasyiain sareng Asy-Syihab Al-Khufaji juz peta halaman 509. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Allah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kitab panika juz peta halaman 500 sanga cetakan Darul Kutub Ilmiah. Tuhan Allah tafsiran sareng Imam Baydawi torjukan deki fadi ikutipin hasyiah ipon Asy-Syihab Al-Khufaji kurun Imam Suyuti. Ayat panika sering maus ben orang semaca selawat. Artinya zahirah songgun Allah ben malaikatah panika as-salawat dekah Nabi. Maksudnya nikah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ni kekorong. Pas etap seren yusalluna 'alan nabi ya'tanuna bi izhari syarafihi wa ta'dhimi sya'nihi. Maksud Allah taala as-salawat dekah Nabi engki panika aketeaki kalaban madengaki muljana Kanjeng Nabi ben ngaku-ngaki urusan si berhubungan ben Kanjeng Nabi. Ini maksud ayat. Allah ben malaikat ngaku-ngaki urusan nah Kanjeng Nabi keteh kangkui madengaki kamulyana Kanjeng Nabi. Allah ben malaikat keteh untuk madengaki kamulyaan epon Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akati pernah terjadi seidhahiraki ben Allah nang kitab Taurat epon Nabi Musa. Ika disahkan caritaaki bahwa dengan Nabi Musa pernah maus kitab ya Allah cepon Nabi Musa kak dinto abdi nama mangki umat lamun ala ko setong kabagusan kupene wapahi double 10 kali ganjaran Gusti. Makmun umat abdina mun lalako setong ganjarna setong. Sekak dinto halako sakalian ganjarna paling sakoni 10 kali. Allahumma ja'alhum ummati. Ya Allah kak dinto tetiaki umat abdina orang-orang kak dinto Gusti. Ben Allah taala jawab, Allah. Jaria umat kakase sengkok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepat dengaki ben Allah keutamaan epon kamulyana Kanjeng Nabi pun banyak sekali, banyak kepanika sampai Nabi Musa anyoon. Ya Allah, anyoonah tetiaki abdina ummadah Kanjeng Nabi Muhammad. Karena dalam Nabi Musa panika maos ngaoningin tentang kamulyaan keutamaan epon Kanjeng Nabi. Sekalaban sebab keutamaan Kanjeng Nabi maka umatnya juga dadi umat si utama. Sampuna Kanjeng Nabi dadi pamukaan swarga, maka umatnya juga dadi umat dadi pamukaan swarga dari umat-umat si lain. Lamma da Allahu da
ina di ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya'tanuna bi idhari syarafihi. Allah Ta'ala ben malaikat kemenika keteh kaangkui madengaki kamulyaanipun Kanjeng Nabi ben keteh madengaki muljanah ngakungaki urusan-urusan sebedah hubunganna ben Kanjeng Nabi. Pas debu ya ayyuhalladzina amanu inga orang banyak sepada iman kapi sallu alaihi. Maksudnya iktanu antum ayatan. Mayu ben paketeki ya mun Allah Taala ben malaikat la keteng madengaki muljana Kanjeng Nabi orang se mukmin orang nyabekan bere orang tang petang be napa keteki ya mayu tamasuk agetiaki Kanjeng Nabi ngaku-ngaki Kanjeng Nabi nikah ngaku-ngaki bulan kelahiran epon Kanjeng Dawuna bade kutip sareng sebagian ulama dawuna Sayyidina Umar ibn al-Khattab sampai ada bu man azzama maulidan nabi faqad ahyal Islam. Orang sing ngaku-ngaki kelahiran epon Kanjeng Nabi maka berarti orang jeria ngodiin Islam. I'tanu antum aidan fa innakum aula bidzalik. Karena mun Allah Taala ben malaikat jeria ngaku-ngaki amul jaaki Kanjeng Nabi maka bekna sebagai umat bekna sebagai orang seiman ben lebih patut lebih hak aula lebih utama ben kangkui madengaki kamulyaan Kanjeng Nabi. Mula Allah Taala ben malaikat tak butuh syafaat Kanjeng Nabi. Allah Taala amul jaki pah bekna se butuh syafaat pah tak amul jaki kan deurem mestinya bekna jadi lebih langkong utama lebih tuntut kaangkui lebih agatiaki amul jaaki deka Kanjeng wa qulu Allahumma salli ala Muhammad mayu pan pabanyak salawat deka Kanjeng Nabi Muhammad wa sallimu taslima ayu maca salam bana ya Nabi salam alaika wa qulu assalamu alaika ayyuhan nabi ngucapan assalamu alaika ayyuhan nabi nang etap nang hasyah ipon bade debu wa ma'nal i'tina bima dzukira i'la'u dzikrihi wa ibqa'u syari'atihi wa isya'atu jalalatihi fid dunya wal akhirah. Ini kan yang tafsir Hasyah Al-Khafaji maksudnya agetiaki urusna Kanjeng Nabi ponapa hutan kulis tejai saya pakon i'la'u dzikrihi ning kieki peringatan epon Kanjeng ngaku-ngaki sebutan epon Kanjeng wa ibqa'u syari'atihi netepaki undang-undang Kanjeng Nabi setetap berjalan kan itu katipun apa carana ini kejugan tamasuk ngaku-ngaki Kanjeng Nabi maka santreh eka dito kepanika ngaji ilmu agama untuk menjaga syariat aturan agama Rasulullah yang terus terkikiskan sekone ekekes bagaikan tabun nah sungai seekekes karosakan aing banjir karosakan kepada ekekes terus obuskan sekone maka sampai depak dekala yabqa minal islami illasmuhu sampai depak dek setong zaman Islam karenya mana Islam nyaman kun Islam ngaku Islam padahal artinya Islam ini kecak maturan atau tondo ini ke Islam atau aturan ini ke Islam tapi kenyataan punten tak aturan punten
tak tunduk, justru nentang dek aturan agama. Ini ke Islam apa nih kak? Cepah Islam, esen apa nih kepuntan tak Islam. Maka tak masuk ngaku-ngaki Kanjeng Nabi, i'tina aketiaki amul jaki Kanjeng Nabi, aketiaki keangkui alatin netepaki syariat epon Kanjeng Nabi, sekak di maka dinto tidak boleh tidak harus ngaoningin dek ke syariat aturan epon agama Kanjeng Nabi. Mun ilmu selain agama tak mungkin punten, tak bisa punten pameci agama ke menika. Anapa? Lain jurusan. Mun ilmu matematika benih kejauh meci agama. Mun ilmu teknologi benih kejauh pemeci agama. Benih urusan nah. Mun ilmu elektronik benih kejauh pemeci agama. Benih jalur. Benih jalur. Benih jalur. Mun matengki agama, masa kena agama, terutama so adakah lafat panikah? Maka orang panikah harus ngaji ilmu agama. Mak harus ngaji karena tak ada orang lahiraki langsung oneng ada. Dari Imam Syafi'i ta'allam, falaisal mar'u yuladu alima wa laisa hu ilmin kaman huwa jahil. Bektona sampian saya ngaji saat semangkin. Semungkin sampian berok, mungkin sampian lesoh, payah, tak pernah setong waktu bekal detik kenangan sesangat indah, semanis dek kesampian, ben sampian bekal teroan di bekto pada ben saat semangkin boleh. Sampian bekal ngingain de bunyi syair, ala laitas sababa ya'udu yauman, fa uhbirahu bima fa'alal masyib. Penikah. Ampun. Tetapaki, sebaraki keagungna Kanjeng Nabi wa isya'atu jalalatihi fid dunya wal akhirah. Sebaraki keagungna Kanjeng Nabi kepanika. Nang itunya benang iahe nang akhirat. Kepanika. Karena kepanika maka hal-hal sekati kepanika. Wa qulu assalamu alayka ayuhan nabi, ayuban ngolok salam de Kanjeng Nabi maca selawat, ay qulu ma yadullu alaihi bi ayyi ibaratin kanat. Kewanika tamasuk de kang ngaku-ngaki Kanjeng Nabi engki panika asma-asmana Kanjeng Nabi kepanika cek sampai asma-asma Muhammad, tulisan-tulisan Muhammad kepanika tetap dihormat. Asma Muhammad panika dihormat. Benih masalah orang nyaman nah muntah orang kepanika. Contohnya bodo orang hanya Muhammad ala kokubai. Ketika tuan grup apa namanya akese upamana grup akese pas itu les grup akese ke timur ning lorong sret pas itu les Pak Muhammad ini kebelai raja nih Pak belai raja nih Pak benih masalah orang si andi nyaman nih kan nyaman pasaran nih nyaman Muhammad nih kesekutu imul jaaki. Saya nggak sampean ngastete nengi lorong, ngastete. Benih kaulah, beda orang ngocak. Saya nggak ngastete sampean cek lebet, sampean cek sampai aleng kain, lapat-lapat semuljah nengi lorong. Saya tulis ben orang-orang saya cek lakaran putak dalam ilmu agama. Saya tak tahu apa gasa. Pas beda ngocak ke kaulah, nyaman angka mobil aja. Dia macam, ini kesantre. Santri tapi pocet. Santri tapi pocet. Mun pocet menika ning makoning sak memasak biasanya bejeng. Mun bening depak ke wektona pas ning makoning agaya masak nika biasanya biasanya celon lebih celok tembang se tak koning. Nika nyaman santri bejeng.
Kau letak nyorong angka mobil atau sepeda nah. Cek lengkain, teti sampean ke panika bisa api luka. Cek lebet di atas nanya apa panika. Ngerti? Angka mobil, ya angka mun gelar. Kulit takun saya tanya, tangul lagi tak ngangka. Upahi angka mobil, mun gelar angka. Mun tak gelar, pelebet dia reng nah piluk sekali. Karena ngormat deka asma Muhammad. Mangkana asma Muhammad panika sangat tak bagus. Lamun terus enah orang paling cerek dia bunda kanjeng Nabi ketika asma Muhammad perengaki pas orang ini kata mau sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kepanikah maka sangat coba ben suul adab, sangat suul adab. Lamun orang nulis Muhammad pasanan samarin apa nikah sallallahu alaihi wasallam pas singkat kalaban suul adab mun Arab biasanya singkat kalaban solam suul adab bahkan pertama dia bun ulama saya singkat dari Arab teti solam etendeh kalaban tulisan Latin kalaban napa bacaan sawi kini kesau kini ka caipon ulama lu kelun orang saya singkat yokom ben Allah taala pengelakuan yang setong seteti sebab ketok tanah gara-gara asingkat tulisan sallallahu pon keterangan nah nih nikah dari kitab Hasyatul Hadari. Mi tak pernah nemu sampean dalil oleh odi melemangke ni kebalaban kula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak ke menikah. Makanya kaintoh eterangaki terkadang wakodista malakasirun lasiam al-ajim banyak orang ngangkui langkong-langkong orang lain Arab termasuk orang Indonesia ke menikah an-nahta fil khat asingkat dalam tulisan tulisannya saya singkat walaupun bacaan nah tetap baca aslina pon sampai depak deka bacaan wa sallallahu alaihi wasallam solam sallallahu alaihi wasallam kemenikah singkat detik solam monca Arab mon Indonesia baca beriin artian apa beriin tulisan saw ila wairi dzalika lakinil aula talku nahwil akhirain wa in aksarat minhul a'ajim selebih utama mun asmanah sholawat deka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam panika cek lakonin karena panika eko caen suul adab carek taki sarang ulama lu kelun orang senyingkat sallallahu alaihi wasallam titi solam panika beri tindakan papotong ben Allah taala ketok tanangan gara-gara kepanika tulisan kepanika mangkana ben kaulah kepanika bacaan kepanika tulisan dzikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangarai beriin Laten ketika beriin Laten sallallahu alaihi wasallam lancang singkat panika coba akhirnya kosot ban kule Latenah soro kebayaki Arab
Keterangan segi buruk tak bagus orang nulis kepanikah ngangkui sauban sama cuman sallallahu alaihi wasallam kepanikah pada ini kitab Hasyiatul Hadari nih halaman nih muqaddimah lagi dari halaman telok sampai halaman 4 nih kayak gitu Pak. Di semakin bener-bener pengajian kulit tak ceramah tapi pengajian sebenarnya manfaat ada ke santri. Menter kalau cek banyan se ya no cek banyan kitab saya sari di gula mulai isya kau udah nyari kitab banyak saya sari kitab-kitab kini arca lahir sabena tak itemu akhirnya gula pesanan intar kasih raja pengarang yang ada kitab-kitab nih kini karena salbut sabena kemenikah beda kitab dukon apalong betafsir hari tafsir jangan mau ini tafsir jangan gula huru cereng kitab cara nambahin ring sake dukon di sawo ini kitab share. Di kula sambung tak sambung. Pikiran yang selawang nyari kitab tak itu memulai gila. Keng kula setong jangan gula setong rima keton sakone gelu dadi pesanan hadari sarosare. Sanikah kau letak lancang pemator napa seteti semangat santri mentor terus berlanjutnya mana ajar panika seteu jenang ajar ani kaki napanya mana tantannya mana ajar benih bede kakurangan nah insyaallah benyaan kakurangan nah dari pon apa selampon yang ke saya tapi si tak saya panika lebih banyak lebih separuh tapi nyaman anak kana ajar ke panika salah anak kana ajar kepada lebih bagus etempeng orang yang tak pernah salah tapi jadilah kerana tak ajar sekali. Tak pernah korang regenan tapi tak pernah membeda acara ini kepakun lebih bagus sebanyak kekurangan nah tetapi nak penikah membeda karena penikah kalau ben kekurangan sesabeluna ida tamal amru badan naksu bila la sampurna ilakonin setong acara mesti beda kekurangan nah apa boy sampean mau beda acara apa boy mulai mare itu mau deki kekurangan apa cek saking ada iya cek saking ada iya ada cek saking ada iya kan dikata ada sebab pun ulama sabaqat maqadirul ilahi wa huk muhu fa'arif fu'adaka min la'alla wa min lawi njai pon dengan kitab Minhajul Abidin sabaqat maqadirul ilahi wa hukmuhu laka ada hukum Allah dan ketetapan Allah je ngajar ka ada pa'arif fu'adaka min la'alla wa lawi maka pakosong petenang pa istirahat atina bana dari ngocak la'alla ben ngocak lau seandainya andai kata ada tahu seandai kata cilengak ria tetina melemangken ngingak nikah lampon tahun datang ke penikah rencana lebih sempurna mungkin ya lebih sempurna dari penikah keinginan saja nah mungkin lah tapi pakun tak kira keluar dari daun Allah turidu wa urid wala yakunu illa ma urid benan di karep engkau di karep daun Allah terjadi karep engkau benih karep benar di mantar moga pun apa santri khusus binian menikah saya mau beda acara tibi ke penikah Mentur muka sareng Allah Subhanahu wa taala terus seperti berkembang ben barokah. Setejana kemana ke barokah pun apa saya lamponi korban naki usaha nah nilai usaha saya barokah. Selampon dikorbankan infakaki karena orang saya infak setong dalam masalah maulid kepanika tak patut ibelisin setong ben Allah kecuali ibelisin ridho ben surga ben Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai beda debu imam pasir kok jek saking ngandi emas ingat gunung yak ten empat otok ben kok ika molot kafi. Kan sebenarnya ning kitab Anatul Talibin juz telok halaman 300 telok ka singki. Saya lakoi baca ben malam ning Masjid Kasa. Imam Ma'ruf Al-Karhi imam pasiraan ka sila cek banyan. Lupa alhasil ulama cek banyan sampai ning Syekh Nawawi ngutip debu sebagian ulama orang saya asadaka sadirham bae dalam arayaki maulid maka Allah bakal berikan ganjaran pada ben sedekah emas pada ben gunung Uhud
Masya Allah panika saking dari nilai bareng kene kepanika mun tepak nilai ya, mun tepak pasangan nah, tepak saben nah, luar biasa tangkon iki. Luar biasa tangkon apa nih khasiat tarekan akibat apa nih luar biasa lamun saben apa nih kata tepak semangken contoh akibat kau lebih bilis nikah kak mana penyamana menitempeng kaleng kamar rajaan kaleng teka rajaan dari bilis mun ngike nang etombet di bebe panika tak pateng apung sih apa lopot kekean lopot saben iki kan tapi bilis ketel depak ka tombet bilis ketel tahu wah nak ribeni kenang nang kok tak fungsi mendina ongke bilis terus kebetes depak kebetes apa maki rembudi bulun nak reja terus ongke bilis ke atas ongke terus depak katoot bilis inges di bilis bau apa ya tasan reja terus bilis panika ongke masuk ke dalam lebar bilis subhanallah depak kebun atas bilis posang macang kai dinar nurus dom aja beda si acangka beda songai ya beda si acangka telok si acangka atungeng si acangka telok si acangka telok kok noro sekene andri noro pokang sekene jan iblis jan bilis entar kesekene an si bilis terus ajalan di mabuk gonjon retan ajalan bilis on lawan depak ka gonjon maka tahun dinari tepak jan sapa langsung bilis ke panika ngeke nengi konjong ke panika plek teka bedenengi adaan matuan na cukup aduh bilis cukup bilis harap apa boleh nah tepak sasaran tak tahu kamat tua muncitlah bilis nyerang sasaran di sana janlah yang kup kene mun tepak sasaran nah insyaallah akibatnya kepanika raja tidak raja kenjaranipun ya junanipun Allah subhanahu wa ta'ala kepanika teti ten kaulah saben beni tak maki santri amulot mon pas je maraje sompengan kongse lebih dari sekat bujan kulo je amulot tinulah amulot olin sajeria semenikah anapa karena kau nikah ampun ngalamin berat na orang tak andi aing kimun orang sandi kau menikah masya Allah kau nikah pernah melas maka kau lengukor orang-orang setandi yokor kau waktu na kau leki tandi kibudan pondok tapi putan kau puntan ngargain semangat tengkina sambian iargain ben kau lah tapi laksanaki semangat panika ketika sambian semangat dan nikah tak hubungan ben minta dek ka orang sepo bila tak hubungan ben reng sepo na sambian kaputauna silakan patengki terus apa nyamna semangat sambian ya toren tapi mun ki hubungan ben reng sepo na pon ani kau sabe tesen karena sambian nanti semangat kemampu nah reng sepo na deki mi tak depak kasih semangat den sambian ni kasih pikir kaulah di mantar muka setuju saya apa toh lagi anbini an pada tangke reng sepona santri kong saya nyempat taki mantar keleban barokah maulid panika setuju santri ni alit kon panika ilmu manfaat sebarokah syafaat epon kanjeng Gusti Rasulullah meragian maulid ke panika deki pasanan bisa teti sebab futuh kabukan hati setuju
Tetiaki orang-orang saya sangat berjasa dalam menyebaraki agama Kanjeng Nabi, karena termasuk dekah agetiaki Kanjeng Nabi engke panikah usaha keangkui netepaki syariat epon Kanjeng Nabi, nyebaraki syariat epon aturan agama Kanjeng Nabi pun setuju epon seki perselamponi korban lagi setuju demi acara panikah terima subhanallah kalaban balesan saya lebih barokah lebih banyak amin ya rabbal alamin. Ampun sepenika bisaus ya heran kalaban doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallam alal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhum wa ja'al tafarruqana min tafarruqan masum. Allahumma ij'al ma'na ma'at talibin wat talibat ma'al jiran wal akhawat talibin ridhaka wa jitama'na li ajli dzikra maulidi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fanilna syafa'atuh fanilna syafa'atahu fanilna syafa'atahu. Allah inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bala wallahi la ilaha illa anta Allah 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 wallahi la ilaha illa anta ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya fardu ya witru ya samad ya sanada man istanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka an tusalli wa tusallim ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta tarda'na hatta yarda'na wa hatta taghfira jami'a dhunubina wa dhunubi abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina amamina ummatina wa khalina khalatina masyayina mutasalsilin sallallahu. اللهم اسجنا في كنز جودك يا جواد واسجنا كنز كرمك يا كريم واسجنا كنز فضلك متفضل واسجنا كنز هدايتك يا هادي واسجنا كفايتك كافي واسجنا كنز رزقك يا رزاق يا رزاق يا رزاق وارزقنا مثل تزوفينا من المؤمنين الذين لسهم للغنى فلا تفكنا برحمتك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا والحسد علينا والظلم علينا استغفر عنك من شرورهم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجهنا من مفسداتنا وفلاحنا وصلاحنا تلامرنا في طاعتك وبارك لنا في حركاتنا وسكناتنا وأنفاسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.